अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारा जो जमात जो तेजुलिया मस्जिद गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत के साथ अपना गांव लौट चुका है। ये देख लीजिए भाई, ये हमारा मस्जिद का मीनार है। तो घुल ली राहुल के कोई ओए घुली। हाँ ठीक ठीक, আমি দেখায় বলি না ঘুরলি কি না ঘুরলি। এটা ওটা এটা ফজর রহমান কে দেখলা, আব্দুল ফজর কে দেখলা। আচ্ছা তোরা জামাতে যখন যাচ্ছিস তো তখন 9টা বাজছে যাবার সময়, আর ঘুরছিস সকাল 6টা 6:30 কি করে? তাহলে হচ্ছে ওইটা। হ্যাঁ রে, তো যাচ্ছিস তখন 9টা বাজছে, আর আসছে সকাল সকাল কি করে? আসার টোল তো এসে 9টায় হওয়া দরকার। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি সব কই তুই